एक मत तुझे लोकशाही घट करून असा ते गरजेचे विसरू नका मतदान श्रेष्ठ दान आमच्या संविधानाचे असा ते वरदान समीक्षा करमलकर हांची नॉर्थ डिस्ट्रिक्टचे इलेक्शन आयकन ह्या वर्साचे आणि आयज आमी हो फ्लॅश मॉब घडून हाडलेलो आसा जो आमी खुबशे प्लेसीर केलो आमी सकाळी आतां पर्यंत फ्लॅश मॉब आमचो चालू आशिल्लो सकाळी आमी पणजेच्यान सुरू केलो आनी आमची लास्ट डेस्टिनेशन आसा मॉल दी गोवा तातूंत मदीं आमी म्हापसा कलंगूट तशेंच अस्नोरा खुबश्यो प्लेसी आमी गाठलेल्यो आसा आयचो हो स्पेशल फ्लॅश मॉब आमी केल्लो आसा वोटींग अवेरनसा खातीर जातून आमच्या बरोबर आसा फार्मसीची सगळीं स्टुडंट्स जांच्यांनी हो इतलो बरो हांगा डान्स केल्लो आसा तशेंच म्हाजे बरोबर कॅबिन डिमेलो आसा ते सुद्दां एक एक्टर आनी तांच्यांनी सुद्दां ही वॉज अ पार्ट ऑफ दीस परफॉर्मन्स तसोच हो डान्स घडोवन हाडलेलो आसा डेविड फुर्तादो सरान एंड आमी सगळ्यां कडेन मागता जशें हांव म्हणूंक सोदता की तूं कितलोय बिजी आसूं मत तुवें मारपाकच जाय तूं कितलोय बिजी आसूं मत तुवें मारपाकूच जाय लोकशाहीच्या ह्या उत्सवाक तुवें मुजरात भागीदार जावपाकूच जाय तर विसरू नाका 7 मे तुमी वचून वोट मारा कित्याक तुमचे सगळ्यांचे वोट ठरयतलो तुमचो फुडार सो प्लीज गो एंड वोट ऑन 7th May. Thank you very much. This is an initiative of the District Electoral Officer, North Goa. We have come with the students, young voters, with a message that everyone should vote come 7th of May 2024. आम्ही सगळ्यांक विनंती करतात की 7 मेयाक सगळ्यांनी येवन वोट करचे आयज आमचे मदीं फार्मासी कॉलेजचे भुरगे आसात तांणी हो डान्स फॉर्मान आपली मॅसेज पाठयल्या तेच बरोबर आमचे बरोबर आसात डिस्ट्रिक्ट आयकॉन कॅबिन डिमेलो जो त्या डान्स ग्रुपा बरोबर डान्स करतालो बाय समीक्षा हरजी आनी हो डान्स बसोवपाक आमचो आनीक एक आयकॉन आसा कोरियोग्राफी करपाक डेविड फुर्तादो आयज आमी स्वीप नोडल ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नॉर्थ गोवा हांणी हो प्रोग्राम घडोवन हाडला आमी विंगड गांवांनी गेल्यात आनी होच संदेश आमी सगळ्यां कडेन पाठोवपाक प्रयत्न केला. कॅविन डिमेलो हा गोंयचो कलाकार हांवें कॉम्युनिटी कडेन काम केलां खूब म्हाका पयलांच दिसतलें आनी हांव ह्या पडे इलेक्शन आयकॉन फॉर नॉर्थ गोवा सो हांव एज अ इलेक्शन आयकॉन सगळ्यांक म्हणून सोदता की 100% वोटींग जावचें पडल्यार पासून पावस येयल्यार पासून वत पडल्यार पासून पावस येयल्यार पासून वत तुमी वचात आनी वोट करात सो 7 मे तारीख तुमी नोट करात आनी वचून वोट करात हो आमचो आतां देखाव तुमी पयलो तो कोरियोग्राफ केला डेविड फुर्तादो हांणी केला आनी जेर्वासियो मेंडीस आनी दिप्ती गांवकर आनी समीक्षा हरजी सगळ्यांक फार्मसीचे कॉलेजचे भुरगे आसले सो सगळ्यांनी आमी परफॉर्म केला फ्लॅश मॉब सो आमी डिफरंट जाग्यार परफॉर्म केला होच एक संदेश दिवपाक की 7 तारखेर जो हॉलिडे दिला वचून वोट करचो आनी जो पयलीं वोट करता ताणें वचून सेल्फी काडचो आनी तो सोशल मिडियाचेर घालचो आनी सेल्फी काडटना दुसरे लोक पळयता आनी म्हणटा अरे ताणें वोट केला हांवूय वयता वोट करपाक मेन संदेश हो की ह्या फावटी 100% वोटींग जावचें त्या खातीर आमी सगळे एफर्ट्स घेता जशें की म्युजीक विडियो स्ट्रीट प्ले फ्लॅश मॉब अशें करता डिफरंट मेक एन अवेरनस दॅट वोटींग इज अ रायट ऑफ एवरी सिटीजन एंड दे हॅव टू गो एंड वोट सो 7 तारीख तुमी नोट करात आनी वचून तुमी वोट करात